हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, तब जाकर होता है चमन में दीदवर पैदा। आप देख रहे हैं खास बात इंडिया। मैं हूं संजय सिन्हा। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए बढ़ते हैं आगे खबरों की तरफ, खबरों पर लिए चलते हैं आप तमाम दर्शकों को। आपको हम जोड़ना चाहते हैं सबसे पहले एक महत्वपूर्ण खबर से। आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पश्चिम बर्धमान जिले के दौरे पर आ रही हैं। आसनसोल में एक जनसभा को संबोधित करेंगी और दुर्गापुर में एक एडमिनिस्ट्रेटिव बैठक में हिस्सा लेंगी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। और लिहाजा यहां के कार्यकर्ताओं में, तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह दिख रहा है, जोश दिख रहा है। आज आसनसोल के कल्याणपुर इलाके में इसे लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई, जिसका नेतृत्व कर रहे थे कानून मंत्री मलय घटक। उनके अलावा दूसरे नेताओं ने भी इस बैठक में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। कुछ खास तस्वीरें दिखाते हैं आपको। এটাই আশা করি এবং আমি দুর্গাপুর মিউনিসিপাল কর্পোরেশন সকল জায়গাতে বাধা গেলে যারা করতে পারে সেগুলো কিন্তু মহিলার উপরে দায়িত্ব পাচ্ছে এবং তদন্তে দেখাতে যাচ্ছে সাথে সাথে আমাদের অভিষেক ব্যানার্জি অন্যান্য সাংসদ এবং দলের কাজ করেন আরও যে সভাগুলো সেগুলো মনে থাকে তাকে সুতরাং এখানে আসানসোল হচ্ছে এটা মনে থাকে আসানসোলের দিকে একটা জনসভা। তো সেই জনসভার প্রস্তুতি সভা হিসাবে আজকে প্রথম আমরা একটা সভা ডেকেছি এবং যেহেতু আমি গতকালই রকেটকে বলেছিলাম রকেট সবাইকে খবর দিয়ে দাও, অনেকে হয়তো খবর পাইনি। যেমন আমি নিজে বিধানকে ফোন করেছিলাম, কোনো দাদা আমি খবর পাইনি, আমি সারাপুরে আছি, আমি চেষ্টা করছি পৌঁছাতে। আমি এখনো দেখছি বাসু আসেনি, আমি জানি না বাসু খবর পেয়েছি কিনা। এরকম আমাদের নরেন চক্রবর্তীকেও দেখছিলাম দলের দায়িত্ব সামলাচ্ছে। আপনারা বারবার দেখিয়ে দিয়েছেন, মলয় ঘটককে নির্বাচিত করেছেন, আপনারা হরেনাথ সিংকে নির্বাচিত করেছেন। দেখুন, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি দুর্গাপুরে যখন এসেছিলেন, তিনি বলেছিলেন যে এই মাসের শেষের সপ্তাহে আসানসোল এবং দুর্গাপুর যে শিল্পাঞ্চল আমাদের পশ্চিম বর্ধমান জেলা, সেই জেলার একটা প্রশাসনিক বৈঠক এবং একটা জনসভা তিনি করবেন এবং জনসভাটা আসানসোলে হবে। সেই সূত্রে আজকে আমরা আসানসোলে যে জনসভা হওয়ার কথা আছে সেই জনসভার প্রস্তুতি মিটিং আমরা করলাম। এখানে সকল তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্ব এবং জনপ্রতিনিধি যারা আছেন সকলকে মিলে আমাদের মন্ত্রী মলয় ঘটকের নেতৃত্বে আমরা এখানে এই সভা করেছি, যাতে এই জনসভা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই জনসভা সফল হয়। মানুষ যেভাবে বাঁকুড়া, পুরুলিয়া এবং অন্যান্য জনসভাতে মানুষের ঢল আমরা দেখতে পেয়েছি, সেই ধরনের মানুষের সমাগম যাতে আসানসোলে আমরা দেখতে পাই। না, ডেট এখনও ঠিক হয়নি, জানিয়ে দেওয়া কোনখানে হবে সেইটা কিছু আসানসোলে হবে, কোন মাঠে হবে সেটা আমরা জানিয়ে দেবো। ঠিক আছে। भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा द्वारा हजरत मोहम्मद साहब के ऊपर दिए गए विवादित बयान को लेकर देश भर में काफ़ी हंगामा हो रहा है। मुसलमानों की तरफ से लगातार इसे लेकर खिलाफत की जा रही है और अरेस्ट करने की मांग की जा रही है लगातार नुपुर शर्मा को। और आपको बता दूं कि पश्चिम बंगाल में भी भाजपा के कार्यालय को भी तोड़ा गया और भाजपा नेता डॉक्टर सुकांत मजूमदार को उनके ही घर में नज़रबंद कर दिया गया। बाहर पुलिस के पहरे
बिठा दिए गए। इस मामले को लेकर काफ़ी विवाद चल रहा है, काफ़ी हंगामा मच रहा है। आपको बता दूं कि भाजपा की तरफ से भी इसे लेकर खिलाफत की जा रही है। कुल्टी में भाजपा की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया गया। भाजपाइयों का कहना है कि भाजपा के कार्यकर्ताओं को परेशान किया जा रहा है, उनके नेताओं के साथ काफ़ी परेशानी बढ़ाई जा रही है, उन्हें परेशान करने की कोशिश की जा रही है, इस तरह की बातें कही जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कुल्टी के नियामतपुर में भी विरोध प्रदर्शन किया गया। कुछ खास तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। আসলে পুলিশও সেই পাথরে আঘাত পেয়েছে এবং অনেক পুলিশ আজকে আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে তারা হসপিটালে আছে। অনেক জনসাধারণ, কয়েকজন জনসাধারণ আঘাতপ্রাপ্ত হওয়ার পর তারা আজকে হসপিটালাইজ হয়েছে। তারই পরিপ্রেক্ষিতে আজকে পশ্চিমবাংলার রাজ্য সভাপতি মাননীয় সুকান্ত মজুমদার মহাশয় আজকে তিনি হাওড়া জেলা পরিদর্শনে যাচ্ছিলেন। রাস্তার মধ্যে তাকে আটক করে দেওয়া হয়। আপনি হাওড়ায় ঢুকতে পাবেন না। হাওড়া কি পশ্চিমবাংলার বাইরে? হাওড়া কি ভারতবর্ষের বাইরে? সেখানে কোনো 356 ধারা কি জারি করা আছে যে আমি হাওড়ায় ঢুকতে পাবো না? হাওড়ায় কেন ঢুকতে পাবো না? গতকাল রাত্রে আমাদের কর্মীদের উপর বোমা বর্ষণ হয়েছে, গুলি বর্ষণ হয়েছে, আমাদের বহু কর্মীর ঘর বাড়ি আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। আজকে তাদের দেখাশোনা করার দায়িত্ব একজন রাজ্য সভাপতি হিসেবে আমার কর্তব্য আছে। সেই কর্তব্য পালন করতে আমি যেতে চাই, কিন্তু পশ্চিমবাংলার নবসম্পদের সেই রাজ্য সভাপতিকে সেখানে রাস্তায় আটকে রেখে দেয় এবং দীর্ঘক্ষণ রাস্তায় আটকে রাখেন। ভারতীয় জনতা পার্টির কর্মীদের সাথে ধস্তাধস্তি হয়। লাস্ট অব্দি সেই ভারতীয় জনতা পার্টির কর্মীদেরকে থানায় তুলে নিয়ে লালবাজারে চলে যায়। লালবাজারে নিয়ে গিয়ে ঠান্ডা হয়ে যাবে পশ্চিমবাংলার আন্দোলন। এই ধরনের মূর্খামি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শুনবেন না। আমি আপনাকে এখান থেকে সতর্ক করতে চাই, পশ্চিমবাংলায় যেভাবে আপনি আগুন জ্বালাচ্ছেন, আপনি গতকাল বলেছিলেন যে বিজেপি পাপের ফল ভোগ জনসাধারণ ভোগ করছে। বিজেপি কোনো পাপ করেনি। নূপুর শর্মা যে কথা বলেছে সে কথা এমন কোনো অন্যায় হয়নি, সে কথাকে বিকৃতি করে ছড়ানো হচ্ছে। এবং আজকেও জেনে রাখুন, কাজে নূপুর শর্মা কথা বাদ দিলে আজ পশ্চিমবাংলার দুর্গাপূজার সময় ধুলাগড় এবং মালদা মুর্শিদাবাদ আর বাংলাদেশে হাজার হাজার হিন্দু নরনারীর উপর অত্যাচার হচ্ছে, তাদের গোপন অঙ্গ কেটে নেওয়া হচ্ছে, 14-15 বছরের যুবতীকে হরণ করা হচ্ছে, তার উপর অত্যাচার করা হচ্ছে, রেপ করা হচ্ছে। আজ ধুলাগড়েও এই ধরনের ঘটনা দুর্গাপূজার সময় হয়েছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কি ভুলে গেলেন? পশ্চিমবাংলার আগুন কারা জ্বালাচ্ছে? সিএ লাগু হয়নি পশ্চিমবাংলায়, কিন্তু সিএকে কেন্দ্র করে পশ্চিমবাংলার এই রেলপথ উপড়ে ফেলা হয়েছিল, অনেক দোকানঘর পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল, থানার পুলিশ ঘরকে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে, থানা জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই ধরনের সন্ত্রাস পশ্চিমবাংলার এক শ্রেণীর মানুষ করছে। তাদের বিরুদ্ধে আপনার খড়গ উঠবে না, তাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার ক্ষমতা আপনার নেই, কারণ তারা দুধেল গায়। তাই দুধেল গায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে গর্জে উঠবে ভারতীয় জনতা পার্টি। আর সেই ভারতীয় জনতা পার্টি তারই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা সামান্যক্ষণের জন্য পথ অবরোধ করে মাননীয় রাজ্য সভাপতির মুক্তি কামনা করি। पश्चिम बंगाल में उच्च माध्यमिक का परीक्षा फल प्रकाशित हो चुका है और इस उच्च माध्यमिक की परीक्षा में 5वां स्थान हासिल किया है सालानपुर ब्लॉक की रहने वाली दीप्ति गुराई ने, और उसे बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। और आज उनके घर पहुंचे बाराबनी के विधायक और आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर विधान उपाध्याय। उन्होंने फूलों का गुलदस्ता और दूसरी सामग्रियां देकर स्वागत किया दीप्ति गुराई का और उसका हौसला बढ़ाया। आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से विधान उपाध्याय ने, जो आसनसोल के मेयर भी हैं और विधायक भी हैं बाराबनी के, उन्होंने किस तरह से इस मेधावी छात्रा का हौसला बढ़ाया।
ইন্টেরিয়ার ভিলেজ ঝাড়খণ্ডের বর্ডারে। তো খুব ভালো রেজাল্ট করেছে, তাকে অভিনন্দন জানাতে এসেছি আমরা, এবং ওর পাশে সবসময় আমরা রয়েছি। ও যতদূর পড়াশোনা করবে তৃণমূল কংগ্রেস সালানপুর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস ওর পাশে দাঁড়াবে। আর্থিক হোক, যে কোনো সুযোগ সুবিধা হোক, পার্টি দেখবে ওটা। জেলায় উচ্চ মাধ্যমিকে পঞ্চম, কেমন লাগছে? খুবই ভালো, মানে নিজে যতটুকু পড়াশোনা করেছি খুব মানে ভালো লাগছে। এতটা দূর আসতে পেরেছি, মানে আরো ভালো করার চেষ্টা করব। আগামী দিনে এম কি? মানে কিছু নিজেকে কিছু একটা করা। কি নিয়ে পড়বেন ভাবছেন? জিওগ্রাফি অনার্স। কোথায় পড়বেন? আসানসোল গার্লস কলেজ। আজকে বিধায়ক এলো, সংবর্ধনা দিল, কি রকম অনুভূতি, কি রকম? খুব ভালো লাগছে, মানে নিজেকে। বাবা কি করেন? বাবা এরকম দিনমজুরের কাজ করে। পড়াশোনা ছাড়া আর কি হবি রয়েছে আপনার? পড়াশোনা ছাড়া আঁকতে ভালো লাগে। কোথায় বাড়ি? ডোমডমা। কোন স্কুলে পড়তেন? চিত্তরঞ্জন মহিলা সমিতি গার্লস হাই স্কুল। এতটা রেজাল্ট যে ভালো হয়েছে সেটা আশা করেছিলেন? হ্যাঁ, অবশ্যই আশা করেছিলাম। কত ঘন্টা পড়াশোনা করতেন? 7 থেকে 8 ঘন্টা। কি বার্তা দেবেন যা আপনার চেয়ে যারা জুনিয়র আছে এবারে পরীক্ষা দেবে, তাদেরকে কি বলবেন? খুব ভালো করে পড়াশোনা করতে, মানে নিজে যতটুকু চেষ্টা সব কিছু। কি নাম আপনার? বৃত্তি করাই। आसनसोल चेंबर ऑफ कॉमर्स के नए बोर्ड की पहली बोर्ड मीटिंग आज संपन्न हुई और इस पहली बोर्ड मीटिंग में कई मुद्दों पर खास तौर से चर्चा की गई। इस बोर्ड मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे थे नए अध्यक्ष ओम प्रकाश बगड़िया, और इस मौके पर नए सचिव जो 5वीं बार सचिव चुने गए हैं शंभुनाथ झा भी खास तौर से मौजूद थे। दूसरे सदस्यों ने भी इस मौके पर अपनी अपनी बातें रखी, दूसरे पदाधिकारियों ने भी अपनी बातें रखी। आइए कुछ खास तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कि इस मौके पर किसने क्या कहा। हमने सारा में खाया कि नहीं? अरे मत। आज आसनसोल चेंबर ऑफ कॉमर्स का 2022-2024 का पहला बोर्ड मीटिंग था। जो मीटिंग हम लोगों का काफ़ी सफल रहा। चुनाव जीतने के बाद जो बोर्ड गठन हुई है उसका हम लोग एक जो ओथ सेरेमनी है उसके लिए आज खास करके ये बैठक थी कि बहुत जल्द एक हम लोग VIP लोगों से डेट लेकर उसके बाद हम लोग रविंद्र भवन में बृहद आकार से हम लोग इंस्टॉलेशन सेरेमनी करेंगे। साथ ही साथ व्यवसायी के उन्नयन के लिए आसनसोल चेंबर ऑफ कॉमर्स जो उद्योग लेगी उस पर हमारे सारे बोर्ड मेंबरों को सलाह दिया गया कि आप लोग बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लें, और व्यवसायी हित के लिए आसनसोल चेंबर ऑफ कॉमर्स बहुत जोरदार मुहिम चलाएगा, और पश्चिम बंगाल में पूरे आसनसोल चेंबर ऑफ कॉमर्स का नाम और सुनाम शीर्ष स्थान पर होगा। इसके लिए सारे सदस्यों ने आज से ही बीड़ा उठाया है। 2024 का जो इलेक्शन हुआ है चेंबर में, आज सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हमारे जितने भी यूथ, जितने भी यंग मेंबर थे, सब ने उत्साहित होकर काम किया। बोला कि हम लोग काम करेंगे, नाम के लिए नहीं सिर्फ काम करेंगे। हमको बहुत खुशी है कि लोग इतना ज़बरदस्त उत्साहित थे आज से लेकर पहली बोर्ड मीटिंग में ही। और हमने तो पहली बोर्ड मीटिंग से पहले भी चेंबर ने वो ब्रिक्स ओपन का काम किया था उषाग्राम गर्ल्स हाई स्कूल में, और बोले कि हर समय व्यवसाय के लिए हम लोग साथ रहेंगे। आसनसोल चेंबर का नाम जिस प्रकार से हमारे আপনাদের অনুষ্ঠান ছিল কি হয়েছে আজকে? আসানসোল চেম্বার অফ কমার্স 2022-24 ফার্স্ট আজকে এক্সিকিউটিভ কমিটির মিটিং হয়। প্রত্যেক যারা সদস্যরা আমাদেরকে এই ইলেকশনে জিতে এসছেন তাদেরকে সার্টিফিকেট দেওয়া হয়েছে। তাদেরকে সব নতুন মেম্বার্স এবং পুরানো মেম্বার্স ইউথ বেশি আছে এবারে, তাদেরকে যেহেতু ওরা প্রথম এসছে সেই জন্য ওদেরকে চেম্বার্সের কি কাজ আর ওদেরকে কি কাজ করবার আছে সেটা তাদেরকে বোঝানো হয়েছে। প্রথম আছে কি ব্যবসা